Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day class. So today we will continue our lesson chapter 4. Okay. So we have done 4.1. So today we will go through 4.2 functional groups and homologous series. Okay, so tengok dulu learning outcome. So at the end of this lesson, you should be able to define functional group, state the functional group, identify the functional group in a given compound, define homologous series, and explain the general characteristic of homologous series. So what is the functional group? Functional group is an atom or group of atoms in an organic molecule which characterize the molecule and determines how the molecule reacts. So what is meant by atoms or group of atom? Okay, so what is the example for atom or group of atom? Apa dimaksudkan? So atom, for example, we have halogen group, Cl or Br. Okay, itu adalah atom. Kalau group of atom, contoh kita ada OH, COOH. Okay, so maksudnya dia terdiri daripada beberapa atom. Itu adalah group of atom. That's mean functional group ni dia ada yang atom, ada yang group of atom. Okay. So the importance of a functional group is to classify the organic compounds which are divided into different classes. So bila kita nampak the functional group tu, maksudnya kita boleh kelaskan dia. Maksudnya kita katakan kita nampak functional group tu OH. So maksudnya dia punya kelas dia adalah alkohol. So itu adalah fungsi, salah satu fungsi functional group. Tengok functional group, so kita boleh dah tahu dah dia kelas apa. Okay, to name the organic compounds. Okay, so maksudnya kita nampak that functional group, so kita boleh namakan dia punya compound mengikut dia punya kelas. Okay. Yang ketiga adalah a particular functional group will always undergo similar types of chemical reaction. Contohnya kalau kita ada functional group tu adalah OH, iaitu alkohol. So dia punya reaction dia, okay, dia sama je dengan semua kelas dia. Contohnya kalau kita ada metanol, etanol, propanol. So maksudnya kelas dia adalah alkohol, dalam functional group dia adalah hydroxyl. So dia mempunyai similar types of chemical reaction. Okay, dia berbeza dengan kalau katakan dia kelas dia adalah alkin. Okay, dia berbeza dengan alkohol. So maksudnya setiap dia punya functional group tu dia mempunyai similar chemical reaction. Okay, so functional groups also determine the bonding and shape, type and strength of intermolecular forces and physical properties. Okay, nanti kita akan pergi setiap class of compound. Ada tajuk, setiap tajuk tu nanti dia akan lebih spesifik lah pada setiap kelas. Okay, by looking at the functional group in an organic compound, we can determine the class of compound. Okay, so you have to differentiate between the functional group and what is the class of compound. Name of functional group and name of class of compound. Okay, kita tengok example. Okay, class of compound. Okay, for example, we have carbon single bond, carbon single bond and single bond with hydrogen. Okay, of course lah has single bond kan. Okay, so kita ada kelas dia adalah alkane. So kalau kita tengok dekat sini, okay, pada dua-dua compound ni tak ada apa yang special. Okay, tak ada apa yang kita boleh nampak yang berbeza dengan carbon selain daripada carbon single bond. Okay, so maksudnya di sini dia tak ada functional group. So for alkane, class of a compound of alkane tak ada functional group. Okay, yang kedua adalah, okay, kalau kita tengok structure ni, dia ada special pada carbon single bond. Kita nampak carbon double bond. So dia punya kelas adalah alkene. Okay, so functional group adalah carbon double bond. Okay, next is we have carbon, okay, carbon triple bond. So okay, functional group adalah carbon triple bond. So dia punya class of compound is alkyne. Okay, seterusnya adalah, okay, so kita nampak ada cyclic structure yang mana ada 6 carbon and ada 3 double bond. Dia boleh ditulis macam ini ataupun boleh tulis begini, iaitu bulat saja di dalam. Okay,
So class of compound dia adalah apa? So kalau kita nak ke circle, kita akan circle that benzene ring. Okay, yang kita ni kita panggil dia benzene ring. Okay, tapi dia punya functional group is aromatic ring, bukan benzene ring. Okay, biasa kita sebut benzene ring, tapi dia punya functional group adalah aromatic ring. Okay, dia punya class of compound, name of class of compound is arin. So kalau soalan minta class of compound, kamu kena tulis arin. Kalau dia minta functional group is aromatic ring. Okay. Seterusnya adalah, kalau kita nampak kat sini kita ada Cl group. So Cl ni adalah halogen group. Selain daripada Cl, we have Br, I and F, fluorine. Okay, so dia punya class of compound is haloalkane. Kenapa haloalkane? Halo adalah halogen, alkane maksudnya semua ni adalah alkene kan? Nampak ada single bond carbon sahaja. Okay, seterusnya adalah alkohol. So nampak saja OH, okay, dia adalah kategori alkohol, kelas alkohol, tapi functional group dia namanya adalah hydroxyl, bukan hydroxy, hydroxyl, ada belakang dia ada L. Okay, seterusnya kita nampak ada OH juga, tapi OH directly attached to the benzene ring. Okay, directly attached to the benzene ring. So dia adalah phenol. Okay, kalau nampak macam ni kalau nampak macam ni. Okay, and benzene ring nampak ada aromatic ring, tapi ada CH2OH, ada OH juga, tapi yang ini bukan kategori phenol sebab OH di sini directly attached to the carbon, not directly attached to the benzene ring. Okay, so ini bukan phenol. So kalau kita nak bulat dia punya functional group, still kita akan circle the OH group. So name of the functional group is sama saja sama dengan alkohol tadi, iaitu hydroxyl. Okay. So, seterusnya adalah ether. Okay, ether. Ether macam mana kita nak kenal pasti? Okay, kalau nak tengok ether adalah, kita nampak ada O di tengah-tengah diapit oleh karbon. So, itu adalah ether. Okay, ether kita panggil dia adalah alkoxy. Bukan alkoxyl, alkoxy without L. Okay, so bulatkan COC sahaja. Alright, so itu adalah ether. So kalau kita nampak ada double bond pada karbon di mana ada O, okay, so di situ dia di hujung, maksudnya kat belakang ni ada H, C double bond O, ada H di belakang. So dia punya contoh kat sini namanya propanol lah. So class of compound dia adalah aldehyde. Okay, aldehyde. So kalau kita nak circle adalah circle C double bond O sahaja. Okay, dia punya functional group nama adalah carbonyl. Ada L di belakang. So carbonyl dia ada dua kelas. Okay, dia ada dua kelas. Satu aldehyde, satu lagi adalah keton. Okay, macam mana kita nak kenal pasti aldehyde dengan keton? Aldehyde ni, okay, so aldehyde dia ada H di belakang, tapi kalau nampak tak ada H, so dia karbon yang ada double bond ni dia attach dengan karbon juga, tak kisahlah banyak mana karbon hujung ni. Okay, so dia bukan lagi aldehyde. Okay, dia adalah keton. Okay, nama pun memang lain lah. Okay, ada O and E di belakang. So dia adalah keton. What about the functional group? Functional group is still the same, carbonyl. Okay, still kita circle carbon double bond O, sama macam aldehyde tadi. Okay, cuma di sini kita nampak carbon double bond O tu kiri kanan dia ada carbon. So dia adalah kategori keton ataupun kelas dia keton. Functional group sama macam aldehyde, iaitu carbonyl. Okay, next one is, kita nampak carbon double bond O ada OH pada carbon double bond O tadi. Tadi kalau carbonyl dia ada carbon double bond O sahaja, sama ada di hujung dia, okay, sama ada di hujung dia ada H atau di hujung dia ada carbon juga. Okay, ini carbon lah. Okay, so itu adalah carbonyl. Tapi kalau kata kamu nampak carbon double bond O ada OH di belakang, okay, maksudnya ini memang di hujung lah. So dia adalah carboxylic acid. Kelas dia carboxylic acid. So kalau kita nak circle nak mana? Circle yang semua ni. Okay, circle carbon double bond O, OH, ataupun biasanya kita sebut COOH. So dia ada double bond O pada salah satu O di situ. Okay, so the functional group name is carboxyl. Okay, carboxyl datang daripada carboxylic acid ni. Okay, seterusnya adalah, okay, kalau kita nampak, okay, C double bond tadi, kalau ether dia adalah COC, tak ada double bond O. Tapi kalau ada double bond O pada salah satu karbon yang ada O tadi di sini, okay, contohnya di sini, okay, dia adalah ester.
Okay, so kita akan circle semua ni. C double bond O, OC. Okay, ingat beza ester dengan ether. Ether adalah COC. Okay, ether adalah COC. Okay, kumpulan dia adalah functional group adalah alkoxy, tapi kalau ester, okay, dia adalah karboalkoxy. Okay, ether alkoxy sahaja. Disebabkan ada C double bond O, kita tambah karbo. So dia jadi karboalkoxy. Okay, alright, so kita tengok tadi. Kalau macam tadi kita ada keton, yang ni contoh keton lah kan. Okay, C double bond O, ada C, so this is keton. Kalau medan tukar yang hujung yang di sini tukar kepada Cl. Okay, Cl. So, nama dia bukan lagi, bukan yang keton. So, medan tukar dia akan jadi asil kloride. Asil kloride. Tak ada selain daripada Cl, Br tak ada. Okay, dia Cl saja. So, asil kloride. So, dia bila kita nak circle yang ni. Okay, semua ni. So, namanya adalah asil anhydride. Functional group is asil halide. Okay, class of compound is asil chloride. Alright, so seterusnya kalau tadi kita ada ester, okay, tadi kita ada ester. Kalau katakan ester ni dia ada C double bond O1 saja. Kalau macam mana kalau kamu nampak pada karbon satu lagi yang ada COC, asal tadi mula-mula kita ada COC adalah ether. Okay, so bila ada salah satu yang tadi kita panggil dia ester. Yang ni ester. Kalau dua-dua ada double bond O, okay, dia bukan lagi ester, dia adalah anhydride. Okay, so anhydride is class of compound. Okay, bila nak circle semua ni, C double bond O, O, C double bond O, so the functional group name is acid anhydride. Alright. And then, tadi, okay, mereka cakap dia adalah asil chloride. Ingat lagi? Okay, asil chloride. So dia punya functional group is acid. Dia punya functional group is asil halide tadi kan? Okay, bukan chloride. So kalau medan tukar Cl kepada NH2, ada N directly attached pada carbon double bond O. Okay, namanya adalah amide. Okay, amide. N directly attached pada carbon double bond O is amide. So bulatkan C double bond O N, and then dia punya dia punya functional group, okay, dia punya functional group is carboxamide. Alright. Okay, seterusnya adalah, okay, kalau tadi, okay, kalau ada carbon double bond O attached pada N, sekarang bila keluarkan C double bond O, hilangkan carbon double bond O, dia jadi NH2 sahaja. Okay, bila ulang balik semula, without carbon double bond O, okay, with carbon double bond O is amide, but without the carbon double bond O, okay, namanya adalah, apa dia? Functional group is amino. Okay, dia punya class of compound is amine. Bukan amide, but amine. Alright. Next one is CN ataupun C triple bond N. C triple bond N. So, dia adalah nitrile group. Okay, nitrile group. So, circle the CN. And then dia adalah cyano group. Alright. So, kita habis 17 functional group or 17 class of compound. Okay, so next one kita cuba soalan. Okay, so circle the functional group. Okay, circle the functional group and name it. So, kita nampak carbon double bond O. Okay, carbon double bond O, it is carbonyl. Functional group name is carbonyl, but the class of compound is ketone. Ingat, ketone mesti C double bond O, kiri kanan carbon double bond O tersebut ada carbon. So, dia adalah ketone. Tak kisah banyak mana ada carbon di sebelah kiri dan kanan, so dia adalah ketone. Okay, and the functional group is carbonyl, so kita akan circle the C double bond O sahaja. Okay, and then kita nampak C double bond O, so ini kita akan circle semualah. Okay, C double bond O, OH, functional group is what? Carboxyl. Okay, and the class of compound is carboxylic acid. Carboxylic acid. Okay, so sometimes dia buat COOH sahaja, pun sama juga. And then the third one is CN. CN kadang-kadang dia buat C triple bond N. Ada yang macam ni sahaja, sama sahaja. So, kita akan circle the CN sahaja. So, ini adalah the last functional group tadi yang kita belajar tadi, iaitu dia adalah cyano.
cyano group, and then dia punya class of compound is nitrile. And then seterusnya adalah, okay, kita nampak ada this group, ada C, O, C. Nampak ada C, ada O, ada C. So kita akan circle COC tersebut, okay, dan dia adalah alkoxy. Dia adalah alkoxy. Class of compound is ether, not ester, ether. Okay, and then the next one is NH2. Okay, NH2 directly attached pada carbon yang single bond dengan H2, ada carbon single bond carbon. Okay, without the carbon double bond O, so dia adalah amino. Functional group is amino. Okay, and then the class of compound is amine. Class of compound is amine. And then yang seterusnya adalah kita nampak ada benzene ring. So it is a functional group is aromatic ring. Aromatic ring, and class of compound is arene. Class of compound is arene. Alright. Seterusnya kita ada, okay, yang ini kalau kita nampak dia buat dalam bentuk skeletal. Okay, sama sahajalah. Okay, circle. Okay, so it is ketone. So carbon kat sini kan ada carbon. So dia adalah ketone. Functional group dia adalah, this is function, class of compound is ketone. Okay, ini Media nak buat class of compound saja. Okay, and then kat sini ada triple bond, carbon-carbon triple bond. Class of compound is alkyne. Okay, but then the functional group name is carbon-carbon triple bond. And then this one, okay, ini bulat kali ini saja ya, tak payah yang H. So kita nampak ada H kat sini, dia punya class of compound. Kalau dia minta circle the class of compound, yes, betul. Circle semua. Tapi dia kalau dia suruh circle the functional group, circle yang carbon double bond O ni sahaja. Okay, ingat, bezakan antara class of compound dan juga functional group. So class of compound is aldehyde sebab carbon double bond O ada H. Alright, so seterusnya kita ada OH, class of compound is what? Alcohol. But then kalau disuruh minta functional group is hydroxyl. Okay, seterusnya, okay, kita nampak OH, sama saja, class of compound is alcohol. And then this one, nampak, ini dibuat dalam bentuk skeletal. So this is carbon, so dia adalah alkene. Alright. Then, okay, seterusnya kita dah habis functional group, kita terus pergi kepada homologous series. So what is the homologous series? It's a series of compounds which all contains the same functional group and each member differs from the next member by a constant CH2. Maksudnya dia adalah functional group yang sama. Okay. Members of the same homologous series are called homologs. Okay. So dia punya ahli dia, kita panggil dia homologs. Okay. Characteristics of homologous series has a general formula. Okay, so applies to all compound in the same series. Okay, for example, alkene. Okay, dia ada general formula dia lah. Contohnya alkene, alcohol, semua ada general formula. Okay, nanti kita akan pergi lagi spesifik pada setiap chapter nanti. Okay, physical properties change gradually from gas to liquid to solid. So they have similar chemical properties, of course, sebab dia mempunyai functional group yang sama. Okay. And then can be prepared by similar chemical method. Okay, dia chemical properties maksudnya dia punya reaction lah. Okay, can be prepared ni maksudnya kita boleh menghasilkan dia. Okay, daripada similar chemical method. Alright. So this is a screenshot from your notes. Okay, so kita tengok example. Okay, so ini adalah homologous series of alkene. Okay. So CH4 kita ada methane, okay, and then kita tambah lagi CH2, okay. Maksudnya antara CH4 dengan CH3, okay, bezanya adalah kita tambah CH2. Betul? Okay, from 4 tambah lagi 2H, so dia akan jadi 6H ke sini. Okay, so dia berbeza dari segi CH2. Okay, CH2. So bermakna tambah CH2, so semua ni adalah homologous series. Okay, so member dia kita panggil dia homolog. Semua ni panggil homolog. Okay, so nama pun berbeza lah mengikut kuantiti carbon dia. Okay, start from methane, ethane, propane, butane, and seterusnya. Okay, gradual change in physical properties with increasing number of carbon atom. So for example, we have carbon 1 until carbon 4, it is gas phase. Okay, seterusnya adalah liquid phase from 5 to 17, and then from 18 onwards is solid phase. So bertambahnya carbon maksudnya dia punya boiling point will increase. Okay, for example, another example, we have general formula CnH2n plus 1 OH. So nampak OH, it is alcohol.
So alcohol di sini, so for one carbon is methanol. Okay, kita tambah lagi satu CH2 di sini, nampak? So dia adalah ethanol. So beza antara ethanol dengan propanol, tambah lagi satu CH2, it is propanol. So bertambahnya satu CH2 dia berbeza dengan yang sebelumnya, tambah ni CH2 CH2. So maksudnya di situ dia adalah homologous series. So member ni kita panggil dia homolog. Okay, and then the nama dia adalah berbeza mengikut kuantiti karbon. So for one carbon methanol, two carbon ethanol, okay, seterusnya. Okay. So ini dia punya ni lah, increasing boiling point. Okay, kalau bertambahnya carbon, boiling point bertambah lah, increase lah. Okay, decreasing solubility in water, bertambahnya carbon. Okay, maksudnya dia punya hydrophobic area dia increase, maksudnya dia makin bertambahnya hydrophobic area, it is insoluble in water. Okay. So habis untuk 4.2. So you have homework today for page 14. Page 14, soalan yang D. Okey, sebab apa Madam minta soalan D sahaja? So untuk A, B and C, Madam dalam kuliah dah bincang. Okey, so still kena buat. Okey, still kena buat juga, ikut yang Madam dah tunjuk dalam video dalam kuliah. Okey. But then untuk hantar pada dekat GC, Madam nak kamu hantar yang D sahaja. Sebab yang A, B, C confirm betul lah kan kalau ikut video kuliah. So yang ini sahaja, D sahaja, ambil gambar dan hantar di GC. Alright. So thank you. Kita akan sambung 4.3 pada video seterusnya. Alright. Thank you class.